اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आयत नंबर 20 और पारा नंबर है 26 हामीम। और आज के इस सबक में इंशाअल्लाह ताला हमारी ये सूरतु मुहम्मद अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल होगी। आज का ये सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरह फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुम मुहकमतुन वज़ुकिर फ़ीहल क़िताल रअयतल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन यंज़ुरून इलैक नज़रल मग़शिय्यि अलैहि मिनल मौत फ़अौला लहुम ताअतुन व क़ौलुन मअरूफ़ फ़इज़ा अज़मल अम्र फ़लौ सदक़ुल्लाह लकान खैरन लहुम फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम उलाइकल्लज़ीन लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा इन्नल्लज़ीन इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा अश्शैतानु सव्वल लहुम व अमला लहुम ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم.